अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने ही ESG लैब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más allá. A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y más allá. A través de la gran oscuridad.